समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आशा करो ईश्वर दयारे आपण माने समस्ते भलरे अछंती। मु अनुपमा आज पुणी एक नूतन चिंता नहीं आपण पाखक आसी अछि। प्रभु का प्रिय माने अनेक थर आम समस्त मनरे गोटे प्रश्न उठुए, ईश्वर मो प्रार्थना शुणुछंती ना नहीं, आउ जदि शुणुछंती तेबे उत्तर काहेकि देउनाहंती। किंतु आपण माने जानिछंती कि ईश्वर आमर प्रतिटी प्रार्थनार उत्तर दियंती। आपण मध्य आज पर्यंत जेतोटी प्रार्थना करियछंती ईश्वर सबु प्रार्थना शुणिछंती एवं उत्तर मध्य देइछंती। वर्तमान आपणक मनरे प्रश्न उठी पारे, तेबे काहेकि मु जहा मागिली ताहा आज पर्यंत पाई पारी नाही। प्रिय माने एही स्थान रे ही आमे समस्ते भूल करि बसी थाउ। आमे जहा प्रार्थना करी मागिछु ताहा पाइले हे आम प्रार्थना शुणा जाइछि बोली आमे भावी थाउ, किंतु सेपरि नुहे। ईश्वर केवल हाँ रे ही उत्तर दियंती नाही, से केतेबेले हाँ केतेबेले ना एवं केतेबेले सठिक समयर अपेक्षा कर बोली कहंती। आसंतो ईश्वरंक वाक्य मध्यरु किछि उदाहरण देखिबा। जेतेबेले स्वयं ईश्वर एही पृथ्वी रे मानव रूप रे रहिथिले एवं प्रत्यक्ष भावरे से मनुष्य मानक सह संयुक्त थिले, सेतेबेले से एपरि भावरे ही मनुष्य मानक प्रार्थनार उत्तर देउथिले बा सेमानंको सहाय्य करुथिले। माथ्यू 9 पर्व 18 एवं 19 पद। जाइरस नामरे जने अध्यक्ष यीशुଙ୍କ निकटको आसी विनती करी कहिले, मो झियो मरिबाको हिलारे, आपण आसी ता उपरे हाथ थुअंतु आउ से निश्चय बंचिब। यीशु सेही व्यक्तिंकर निवेदन शुणी तांक सह तांक गृह को गले एवं झियोटी को पुनर्बार जीवित करदेले। जाइरसଙ୍କ प्रार्थना शुणागला परी अनेक थर आम मानकर अनेक प्रार्थनार उत्तर हाँ बोली अति शीघ्र मिल जाई थाए। आमे प्रार्थना करिबा मात्रे हाँ र उत्तर आमे पाई जाई थाउ। माथ्यू 26 पर्व 39 एवं 42 पद। गेस्चिमानी बगीचारे यीशु निजे पितांक निकटरे प्रार्थना करी कहिले, जदि होई पारे तेबे एही पानपात्र मो ठारू दूर कर, तथापि मोर इच्छा नुहे मात्र तुमर इच्छा सफल हो। एपरी प्रार्थना करि सारिबा परे से बुझी गले एही पानपात्र मो ठारू दूर हेबो नाही। अर्थात एही प्रार्थनार उत्तर ना बोली पाई यीशु आउ थरे प्रार्थना करी कहिले, हे मोहर पिता, पान न कले एही पात्र जदि मो ठारू दूर होई पारे नाही, तेबे तुमर इच्छा सफल हो। मु एही पात्रटिको निश्चय पान करिबी। अनेक थर आमे मध्य नाही बा नो बोली आम मानक प्रार्थनार उत्तर पाई थाउ। ताहा ईश्वरंकर इच्छा अटे आम पाए। आमे मध्य धन्यवादर सह सेही उत्तर को ग्रहण करिबा आवश्यक अटे। जोहन 11 पर्व 6 पदरे यीशु जेतेबेले सुनिले लाजार पीड़ित अछंती बोली, सेतेबेले से जेउ स्थान रे थिले सेही स्थान रे आहुरी 2 दिन रही गले। 2 दिन परे अर्थात लाजारंक मृत्यु होई अछि बोली अंतर रे जानि सारिबा परे से स्थान को जीवाको बाहरिले एवं सेठारे पहुंची सुनिले जे से 4 दिन हैला मृत्युवरण करि सारिले। मार्था मरियमंक प्रार्थना सुनी यीशु नीरव रहिले, सेमानंको अपेक्षा कराइले एवं निजे मध्य उचित समयर अपेक्षा कले एवं पहुंची प्रार्थनार उत्तर एपरि भावरे देले जे समस्त ग्रामवासी आश्चर्य हेले एवं ईश्वरंकर महिमा सर्वत्र व्यापी गला। अनेक थर आमको मध्य अनेक प्रार्थनार उत्तर मिले नाही, सेतेबेले ईश्वर आमको अपेक्षा करबाकू कहउथांती एवं से निजे मध्य सठिक समयर अपेक्षा करुथांती। पीड़ित अवस्था लाजरंको सुस्थ करबा अपेक्षा मृत्यु परे पची जिबा परे जीवित कराइबा केते आश्चर्य और अद्भुत थिला। मार्था और मरियमंक परी आमे मध्य अनेक थर अभियोग करिथाउ, तुमे काहेकि सठिक समय रे आसिल नाही। किंतु प्रभु सबु जानिछंती एवं से सठिक समय रे ही उत्तर देबाकू जाउअछंती। जदि आम प्रार्थनार उत्तर आमको नीरवता बिना किछि मिलु नाही, तेबे आमे अपेक्षा करिबा दुखर सह नुहे आनंदर सह ईश्वरंक उपरे संपूर्ण आशा और भरोसार सह अपेक्षा करिबा।
ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଥର ଏହି ଅପେକ୍ଷାର ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଆମକୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟତର କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଅନେକ ଥର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ନା ଏବଂ ନୀରବତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମର ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେହି ବିଧବା ମା ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଲୁକ 7 ପର୍ବ 12-15 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ନାଇନ୍ ନଗରର ସେହି ବିଧବା ମା ଯେ ନିଜ ପୁଅର ଶବ ପଛରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ପାଇବି ବୋଲି। ତାର ଏକାପଣ ଓ ହୃଦୟର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହୋଇ ଯୁବକକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ବିଧବା ମା ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଯାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯଦି ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଦେଉଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରକୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲର ସହ ତୁଳନା କରିବି। ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁ ବଢ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖୁ, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ସହ ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଆଗକୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଏବଂ ସେଫ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ରେଡ୍ କଲର୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖୁ, ତେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟକି ଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ବୁଝିଯାଉ ଯେ ଆଗକୁ ବିପଦ ଅଛି। ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଥାଉ। ଯେତେ ଜରୁରୀ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେହି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରୁଲ୍ ବୁଝି ନାହିଁ, କଲର କୋଡ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହିଁ, ଅବା ମାନସିକ ଭାବରେ ବିକୃତ, ଏପରି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟେଲୋ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଟକି ଯାଇଥାଉ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରୁ କି ୟେଲୋ ସିଗ୍ନାଲ ପରେ ହୁଏତ ଏବେ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ନଚେତ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ, ନଚେତ୍ ୟୁ ଟର୍ନ କିଛି ବି ସିଗ୍ନାଲ ଆସିପାରେ। ଏହି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଖମୟ, ସରଳ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କେହି ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲକୁ ନ ମାନି ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ତେବେ ସେ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନୋ, ତୁମେ ଏହି ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ନାହିଁ, ନିଜର କ୍ଷତି କର ନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ଶୁଣି ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଉନା? ଈଶ୍ୱର ଏକ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ପିତାମାତା ଭାବରେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ କେବେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଛୁରୀ ମାଗିବ, ଆପଣ ଦେଇଦେବେ କି? ଅବା 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ମାଗିବ, ଆପଣ ଖୁସି ଖୁସି ତା ହାତରେ ବାଇକ୍ର ଚାବି ଦେଇଦେବେ କି? ସେହି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ତା ଜୀବନରେ କେତେ ବିପଦ ଆସିପାରେ, ସେହି ଭାବନା ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର କରିଦେବ। ଆପଣ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନ ଚାହିଁ ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନର ଖୁସି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ଛୁରୀ ବା ବାଇକ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ସୁଖର କଥାକୁ ନ ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଚାହାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ କରୁ, କାନ୍ଦୁ ଅବା ଅଭିମାନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଛୁରୀ ଓ ବାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ତାର କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ଏହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାପା ମା ଯଦି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ହାତରେ ଛୁରୀ ଅବା ବାଇକ୍ ଦେଇ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିନାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ଆପଣ ଅଧିକ ବିପଦରେ ନ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ହିଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମାଗୁଥିବା ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଥର ସେହି ଜିନିଷ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ହରାଇ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ଭାଳି ରଖିବାର ଶିକ୍ଷା ବା ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆପଣ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ
बा योग्य बनाइबाको चाहती। आउ अनेक थर आपण मागुथिबा विषय पाई सारी आपण परमेश्वरଙ୍କ ठारू दूर को चली जिबे। एही भय हेतु ईश्वर विलंब करती एवं आपणको तांको पाखे लागी रहिबार शिक्षा दियंती एवं आपणको शिक्षित करांती। आमे जगत रे अनेक उदाहरण देखिछु। अनेके भल चाकरी पाई, टंका पाई, संतान संतति पाई, उत्तम सेवा कार्य पाई प्रार्थना करी मागंती। आ मिली गला परे चाकरी रे एते व्यस्त जे प्रभुक पाई समय मिलु नाही, प्रार्थना करिबा पाई समय नाही, चर्च जीवा पाई समय नाही। टंका नहीं मनरे गर्व, लोभ, टंकार मंद व्यवहार जीवन को खराब दिगरे नहीं जानती। पुआ झियो जन्म होइगला, एबे एमानंको संभाळिबाको समय नाही, प्रार्थना करिबी केमिति, चर्च केतेबेले जीबी। पुआ झियो जन्म न हेबा पूर्वरु स्वामी स्त्रीଙ୍କ मध्यरे जे प्रेम थिला तार अभाव। एबे जणे अन्य जनकु दोष लगाउछि। रागरे पुआ झियो मानंकु खराब कथा कहिबा, सेमानंकु अभिशाप देबा, एपरि काम सब करी सुंदर ईश्वरीय परिवार को नष्ट करि दियंती। सेवा कार्यर मुख्य दायित्व पाई सारी सेवक माने एते व्यस्त होई जानती जे एबे प्रभुଙ୍କ सह कथा हेबाको बा प्रभुଙ୍କ कथा सुनिबाको सेमानंको आउ समय नाही। प्रभु आपणको आउ निज पाई व्यवहार करि पारु नाहंती। आपण निजे निजको चलाउछंती, ईश्वर विहीन सेवा कार्य करूछंती। कौन आवश्यक ए सबुर? शेषरे सबु फल शून्य होई जिवो। एही सबु विपदरे आपण पड़ी जिवे बोली ही ईश्वर आपणको मागुणी को हठात आपणको देई दियंती नाही। से प्रथमे सबु विषय रे आपणको ट्रेनिंग दियंती, आपणकर आवश्यकता आपणको जोगाई देई थांती। अनेक थर ईश्वर आपणको एही सबु परिस्थिति मध्यरे एथि पाई नियंती परि भविष्यत रे आपण निज अनुभव और अनुभूति द्वारा आपणक परि समान परिस्थिति रे दुख रे थिबा अन्य माननको आपण संभाली पारिबे, सेमानଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇ ପାରିବେ। ମନେ ପକାନ୍ତୁ ରାଜା ସାଉଲ ଓ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ କଥା। ପ୍ରଭୁ ସାଉଲଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରାଜା କରିଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ତାଙ୍କର ପତନ ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷିତ କରାଇ ପରେ ରାଜା କରିଲେ। ତେଣୁ ପାପ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ फेरी प्रभुଙ୍କ पाखକୁ पुनर्बार आसी पारिले एवं दाऊदଙ୍କ नाम और सेही वंशरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे एही जगत को आसिले एवं तांको वंशर नाम आज पर्यंत लुप्त होई नाही। तेणु प्रिय माने व्यस्त हुअंतु नाही, भरोसा रखंतु, धैर्य धरंतु। ईश्वर जहा मध्य करंती सबु आम भल पाई ही करंती एवं एहा मने रखंतु जे ईश्वर सबु प्रार्थनार उत्तर दियंती। रेड आउ येलो सिग्नल आसिले आपण ट्रैफिक सिस्टम को भूल अछि बा ट्रैफिक सिस्टम किछि उत्तर देउ नाही बोली आगो को बढ़ी जांतु नाही। केवल हाँ आउ ग्रीन सिग्नल रा आशा रखंतु नाही। रेड आउ येलो सिग्नल आपण को विपदरु रक्षा करिवो एहा भूली जांतु नाही। प्रभु आज रही छोट चिंतारे आम प्रत्येकों को आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद।